अव्वल के सदके मिली रोशनी। बोलो ना सुभान अल्लाह। আমরা কিন্তু সুন্নি মুসলমান, ঠিক কিনা বাবা? নবীর শানে নাতে পাক নাতে রাসূল একটু আগে আপনারা শুনলেন, যিনি নাতে পাক আপনাদের সামনে পেশ করলেন উনি আমার শাহজাদা হযরত মাওলানা মুন্সিদুল হক নুরি। এরপরে আমার একজন ভাস্তা আছে, সেও আলিম পাস করছে, তাকে একটা সুযোগ দিবেন নাত পড়ার শেষে যদি হয়। तो नात रसूल नात पढ़ना भी इबादत है, नात सुनना भी इबादत है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। नूरे अव्वल के सदके मिली रोशनी, फूल तो फूल खारों में है दिलकशी, ज़हन दिल में चमकने लगी चांदनी, ज़हन दिल में चमकने लगी चांदनी। चांद भी झूम कर कह रहा है या नबी या नबी। मोहब्बत बोलो या नबी 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 या नबी। सुबह सादिक थी वैसी सुहानी घड़ी, जिसमें तशरीफ लाए हमारा नबी। আমার আপনার নবী 570 খ্রিস্টাব্দ রবিউল আউয়াল মাসের 12 তারিখ ভোর বেলায় সোমবারে এসেছে, ঠিক কিনা বাবা? সরজমিনে মক্কায়। তো সেটাই শায়ের বলছে, সুবহ সাদিক থি ওয়াইসি সুহানি ঘড়ি, जिसमें तशरीफ लाए हमारा नबी। मुस्कुराए फलक और जमी हंसे पड़ी। कह दीजिए अरे तो मोहब्बत बोलो सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुराए फलक और जमी हंसे पड़ी। चार रहमतों की घटा छा गई। या नबी 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 या नबी। ओई ना मेरी मधु अरे मन भरा আপনারা এটা মনে করবেন না যে কি নাত শরীফ পড়ার জন্য এসেছে। শুরুতে 2-4 লাইন বলতে হয়, 2-4 লাইন বলতে হয়, যেহেতু আমরা সুন্নি মুসলমান। ওই না মেরি মধু চাহি আরে মন ভরা বেড়ায় গাহি, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি, নামের অনুরাগে মোহাম্মদ নাম যতই জপি আরে ততই মধুর লাগে। নামে এত মধু থাকে কে জানি তো আগে। মোহাম্মদ নাম যতই জপি
উপস্থিত ইসলামিয়া মুহাম্মাদিয়া মাদ্রাসা উন্নতি